فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد 8142877400۔ حیدرآباد میں موسم دن بہ دن گرم ہوتا جا رہا، شہر میں قیامت خیز گرمی دیکھی گئی۔ حیدرآباد شہر میں جاریہ موسم گرما کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے اور شہر میں سب سے گرم دن کے طور پر آج ثابت ہوا۔ حیدرآباد میٹرولوجیکل سینٹر کے عہدیداروں نے بتایا کہ شہر میں صبح سے رات تک زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41.0 ڈگری، کم سے کم درجہ حرارت 28.4 ڈگری اور ہوا میں نمی کا تناسب 21% رہا۔ عہدیداروں نے خبردار کیا کہ حیدرآباد شہر میں اگلے 3 دنوں تک درجہ حرارت 42 سے 43 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن نے گروپ 1 پریلیمنری امتحانات کے پرچے کے افشاں کے بعد دوبارہ پریلیمنری امتحان کا انعقاد کرنے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی۔ گروپ 1 کی 503 جائیدادوں کے لیے نیا شیڈول جاری کیا گیا، جس کے مطابق 11 جون کو اس امتحان کا انعقاد کیا جا رہا۔ امیدواروں کی تکمیل اسکریننگ کرنے اور بائیو میٹرک کی تصدیق کے بعد ہی انہیں امتحانی مراکز میں داخل ہونے کی اجازت دینے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے امیدواروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ریاست میں تقررات کے قوانین کے مطابق کمیشن امتحان کی تاریخ سے 1 ہفتہ قبل امتحانی مرکز کی نشاندہی کرتے ہوئے ہال ٹکٹ جاری کرنے کے لیے رینڈمائزیشن عمل کا اہتمام کر رہا۔ یہ عمل آئندہ 2 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ گروپ 1 امتحان کے ہال ٹکٹس دستیاب ہو جائیں گے۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن OMR طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے پریلیمنری امتحان کا انعقاد کرے گا۔ تلنگانہ کی حکمراں جماعت BRS اور اس کی دوست جماعت AIMIM کے درمیان لفظی جنگ شروع ہوئی۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے صدر مجلس اسد الدین اویسی MP کے تبصرے پر جوابی وار کرتے ہوئے کہا کہ تمام اقلیتیں مجلس کو ووٹ نہیں دیتی۔ KTR کا یہ ریمارک اس وقت سامنے آیا جبکہ اسد الدین اویسی نے BRS پر حیران کن و اچانک حملہ کرتے ہوئے یہ تبصرہ کیا کہ بھارت راشٹر سمیتی اقلیتوں کی تائید کو اہمیت نہیں دے رہی۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے BRS قائد نے کہا کہ ان کی پارٹی کسی کو بھی معمولی نہیں سمجھتی۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ تمام اقلیتیں مجلس یا کانگریس یا BRS کو ووٹ دیتی ہیں۔ ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ عوام مذہب کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں، بلکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ عوام اس جماعت کو ووٹ دیتے ہیں جو انہیں بہتر حکمرانی فراہم کرتے ہیں۔ اسد الدین اویسی MP کی جانب سے عوامی جلسوں میں اپنی تقاریر میں BRS حکومت کو نشانہ بنانے سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے KTR نے کہا کہ یہی رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی دیگر ریاستوں میں اقلیتوں کی بہبود سے متعلق تلنگانہ ماڈل کی ستائش کرتے ہیں۔ ریاست میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر الیکشن کمیشن کی جانب سے فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظر ثانی کی جا رہی۔ بوگس ووٹوں کو فہرست سے خارج کرنے ایک گھر میں 6 سے زیادہ ووٹ رہنے والوں کے گھروں کو پہنچ کر جائزہ لیا جا رہا۔ 2 مقامات پر ووٹ کی صورت میں ایک مقام سے ووٹ حذف کرنے کی ذمہ داری بوتھ لیول آفیسرز کو سونپ دی گئی ہے۔ گزشتہ اسمبلی انتخابات کے بنسبت نئے اضلاع میں 48,357 ووٹوں کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مزید 95 پولنگ مراکز کا اضافہ ہو رہا۔ 2018 کے انتخابات میں اضلاع میں ووٹرز کی تعداد 8,65,888 تھی۔ اس سال جنوری میں جاری کردہ فہرست کے مطابق ضلع ووٹرز کی تعداد 9,14,245 ہو گئی۔ گزشتہ انتخابات میں 997 پولنگ مراکز تھے، ان کی تعداد 2023 انتخابات میں بڑھ کر 1,092 تک پہنچ جائے گی اور گزشتہ انتخابات کی ووٹر لسٹ کا جائزہ لینے عہدیداروں کی جاری کردہ تازہ مسودہ فہرست رائے دہندگان کا جائزہ لینے پر بڑی تبدیلی آئی ہے۔
महकमे अखिलती बहबूद के इदारों के जिम्मेदारों की जानिब से किए गए ऐलानात पर अमलावरी वक्त मुय्यना पर न होना मामूल बन चुका है और तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड की हालत जार बतदरिज अबतर होती जा रही। 6 अप्रैल को माह रमजानुल मुबारक के दौरान मुनक़दा वक्फ बोर्ड के इजलास में इस बात का फैसला किया गया था कि बोर्ड का माहाना कम अज कम एक इजलास मुनक़द किया जाएगा और हर महीने बोर्ड की 2 ज़ैली कमेटियों के इजलास मुनक़द करते हुए ज़र-इल्तवा उम्मूर को हल करने के इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन इस ऐलान के बाद से इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई और न ही 6 अप्रैल को हुए बोर्ड के इजलास में किए गए फैसलों की प्रोसीडिंग जारी की गई। ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक वक्फ बोर्ड के इजलास में दी गई मंजूरियों को प्रोसीडिंग की इजराई के सिलसिले में कई अरकान ओहदेदारों को मुतवज्जे करवाया, लेकिन इसके बावजूद अहकामात की इजराई के मामले को नजरअंदाज किया जा रहा। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड के इजलास के इनेकाद के सिलसिले में अराकीन ने जो फैसला किया था वो माहाना कम अज कम एक इजलास मुनक़द करेंगे, इस पर भी वो कायम नहीं रह पाए, जबकि इस इजलास के इनेकाद के सिलसिले में उन्हें किसी ओहदेदार या महकमे अखिलती बहबूद से इजाजत के हुसूल की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बोर्ड के जिम्मेदारों की अदम दिलचस्पी के बाइस ना बोर्ड का इजलास मुनक़द किया गया और न ही ज़ैली कमेटियों का इजलास मुनक़द करने के सिलसिले में कोई फैसला किया गया है, जबकि 6 अप्रैल के इजलास में इंतजामी ज़ैली कमेटी और तौलियत कमेटी और अंदरून 15 यौम कानूनी ज़ैली कमेटी का इजलास मुनक़द करने का फैसला किया गया था। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलंगाना समेत 5 रियासतों के इंतखाबी अमल का आगाज कर दिया गया है। इस साल के आखिर में रियासत तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में असम्बली इंतखाबात होंगे। इस सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को अहम हिदायत जारी की है। इस खुसूस में मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को इंतखाबात से मुतल्लिक हिदायत जारी की, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने रियासत में मौजूदा ओहदों पर 3 साल की सर्विस मुकम्मल करने वाले सरकारी ओहदेदारों के तबादलों की हिदायत दी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने 3 साल एक ही मुकाम पर काम करने वाले अहम ओहदों पर फाइज, रेवेन्यू और पुलिस अफसरान के तबादलों का हुक्म दिया। मजीद ये कि 31 जुलाई से पहले ऐसे ओहदेदारों के तबादलों का अमल मुकम्मल करके रिपोर्ट देने की हिदायत दी गई है। हुक्मनामे में कहा गया है कि फौजदारी मुकदमात का सामना करने वाले मुलाजमिन को इंतखाबी फराइज से दूर रखा जाए। इसके अलावा बताया गया है कि मिजोरम में 17 दिसंबर को इलेक्शंस होंगे और छत्तीसगढ़ में 3 जनवरी को, मध्य प्रदेश में 6 जनवरी को, राजस्थान में 14 जनवरी 2024 को और तेलंगाना में 16 जनवरी 2024 को असेंबली इलेक्शंस मुनक़िद होंगे। Entering Success College is the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. Every student here has a different success story to write, a unique one. We invite you to experience education in a safe Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to girls at Malakpet. Equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-art science labs and high-tech computer labs. Other amenities include a well-stocked library and transport facility. Students are trained to take up competitive exams by our student specialists experienced in IIT and NEET. They mentor students to achieve ranks and post excellent results, making each student accomplish her dream and touch new horizons. Limited seats in BIPC and MPC are available now. The batch starts soon. Hurry to know which course would fit you best. Consult our subject expert faculty and decide. Step into success, step out a winner. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ,
విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल. इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms, fully equipped science lab, secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Ikhra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.